Hello guys, for today's video no, tanawan ninyo ni guys ning babae no, nagpuntag yun binantayo sa iyang silingan. Di lang makamangan no, ang iyang bana binantayan niya dito. Wanda sa iya, binantayan yun siya, nagbuntag karang adlaw guys tanawa. So ingon na niya nahitabo. Kaya wa na gina siya kagwanta, nakatulog na lang dito sa dalan no, ang iyang asawa o iyang bana tanawa. So, para lang makamata, ibubuan lang yung tao na siya sa tubig. Mo ni guys, pagbantay yun mo no sa kanang karong adlaw no. Nya nabaw na unyang gabi. Mo ni nahitabo sa iyang pagbinantay no, sa iyang silingan no. Balik kamangon na. So be here guys no. Butuhi lang yun ninyo ang mubutar na karang mubutaray nga kanang tip yun sa inyo no. Ayaw manundog ani ha.